फ्रेंड्स यू टेरा मैं नहीं बोल रही। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं हनी बी। अगर आपको पता है उसमें कौन से कलर है बताऊं? ग्रे, येलो एंड ब्लैक। और उसे बनाना भी इजी है। थैंक यू। लाइक, शेयरिंग, सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय बाय। बाय गाइस। हेलो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। बाय बाय। Oh. Wow. Oh my gosh! Wow! Game over.